अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस के लिए हम सेपरेट जो है ना एक क्लास रखेंगे, क्योंकि इनके लिए दो चीज़ें होती हैं, कुछ प्रैक्टिस और कुछ जो है रूल्स। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस और कुछ रूल, तो दोनों चीज़ें हमें करना पड़ती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हम यहाँ से कुछ कर देंगे, कुछ आपको असाइनमेंट दी जाएगी, और बाकी जो आपके पास कुछ ईडियम फ्रेज प्रवर्ब्स वगैरह होते हैं वो मैं फिर आपको साथ साथ शेयर करता रहूंगा, वो भी साथ में करने हैं, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो फिर याद करना पड़ते हैं थोड़े से। तो प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन होता है या फिर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, या एन अदर वर्ड्स के साथ नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करने के लिए जो यूज होता है पार्ट ऑफ स्पीच, उसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक, ये क्या है? आपका नाउन है। ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल, इन द, अब ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, लेकिन आई एम सिटिंग इन द चेयर। क्यों? आर्म्स वाली चेयर है, इन द चेयर, याद रखेंगे। अब यहाँ ऑन इन की बात होगी, मैं दो तीन बातें और या बता दूं आपको कि स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। इन द स्काई, ठीक है, ऑन द स्काई नहीं होता, इन द स्काई। इन द ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि बर्ड जो होता है वो बिल्कुल लीफ की टॉप पर नहीं बैठा होता, थोड़ा हिडन होता है, तो इस वजह से जरा ये याद रखना है। यूज इन, इन हम यूज करते हैं मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के लिए, एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे शी वाज बोर्न इन जुलाई, इन जुलाई, इन 1999। ठीक है, और बड़े सिटी के लिए भी हम इन ही यूज करते हैं, इन कराची, इन लाहौर, इन पेशावर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका यूज इस वे से। उसके बाद आप देखते हैं कि यूज ऑन डेज एंड डेट्स के लिए, जैसे वी विल स्टार्ट आवर सेशन ऑन ऑन 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, वी द मीटिंग इज ऑन मंडे। डेट्स एंड डेज के साथ क्या यूज किया आपने? ऑन यूज किया। एट जो है वो प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होता है, एग्जैक्ट टाइम। जैसे द ट्रेन इज एट 6 PM, यानी 6 PM से एग्जैक्ट टाइम है जिस पर ट्रेन ने रवाना हो जाना है। ठीक है, तो उसके बाद यूज इन फॉर इनक्लोज स्पेस होती है, ऐसी स्पेस जो बाहर से बंद हो, जैसे शी इज इन द रूम, इन द हॉल, इन द हॉस्पिटल। ठीक है ना। यूज ऑन फॉर सरफेस, किसी चीज के ऊपर है कोई चीज, जैसे पेन इज ऑन द डेस्क, पेन डेस्क के ऊपर है, तो लेकिन साथ में याद रखे टच कर रहा है, टच कर रहा है, सरफेस से ऊपर उठा हुआ नहीं है, कोई ज्यादा हाइट इसकी नहीं है, ये बात जरा माइंड में रहे। यूज एट फॉर स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट, एट बस स्टॉप, एट स्ट्रीट कॉर्नर, एट द सिग्नल, और एट स्मॉल सिटीज के लिए या टाउन्स के लिए भी यूज होगा। ठीक है, यूज टू शो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, किस तरफ जाना है, डायरेक्शन को। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू सिटी। उसके बाद इन टू जो है, इन टू मूवमेंट को शो करता है कि आउटसाइड से इनसाइड पूरी चीज इंटर हो रही है, तो यू यूज करिए। ही जंप्ड इन टू द पूल, अब इन टू द पूल जंप हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ जंप किया है, और ये मूवमेंट्स को शो करता है। ठीक हो गया, ये स्टैटिक पोजीशन के लिए नहीं है। यूज ऑन टू मूव टुवर्ड्स अ सरफेस, सरफेस के ऊपर ऊपर फिरते हैं, फिर ऑन टू। द कैट जंप्ड ऑन टू द बेड, बेड के ऊपर ही रहेगी ना कैट, बेड के अंदर नहीं घुसेगी, जबकि कूद के आप अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पानी है, वो लिक्विड है, आप उसके अंदर चले जाएंगे। जबकि बेड होगा ये सॉलिड होगा, सॉलिड से फिर सरफेस के ऊपर रहेगी, ये ऑन टू यूज होगा। यूज फ्रॉम टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हम रेफरेंस देते हैं किस चीज से, ही केम फ्रॉम इटली, कहाँ से आया? इटली से। ओरिजिनेट हुआ, जहां से कोई चीज ओरिजिन होती है। ठीक है, ड्रा दिस लाइन फ्रॉम ए टू बी, तो कहां से स्टार्ट करना है? ए से। किधर जाना है? बी की तरफ। कोई वेक्टर वगैरह ड्रा करते थे या ड्रा करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? ए है, ओरिजिनेशन। यूज ऑफ टू शो पोजिशन और बिलोंगिंग, किसी चीज की, कवर ऑफ द बुक, डग ऑफ द चेयर। ठीक है, बिलोंगिंग को शो करने के लिए आप
ऑफ यूज करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर अबाउट है, अबाउट 2-3-4 मिनट में यूज होता है। एक तो टॉपिक है, वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। एक अबाउट जो होता है, कोई काम होने वाला होता है, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। ही इज अबाउट टू लीव, वो जाने वाला है, तो उसके लिए भी यूज होता है। यूज विद टू शो बीइंग टुगेदर और हैविंग समथिंग, ठीक है, किसी का साथ के लिए विद यूज करते हैं। शी केम विद हर फ्रेंड, अकम्पनीड हर फ्रेंड, ठीक है। यूज बाय टू शो द एजेंट इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आप समझते होंगे, उसमें जो है आपका जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और फिर बाय, और फिर जो है वो वर्ब वगैरह कैसे यूज करते हैं। दैट वाज रिटन बाय मी, तो वहाँ एजेंट के लिए द सॉन्ग वाज संग बाय टीना, ठीक है, क्योंकि आपने किसको कन्वर्ट किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, या ऐसे समझिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यूज फॉर टू शो पर्पज और बेनिफिट। फॉर जो है पर्पज या बेनिफिट की होता है। गिफ्ट इज फॉर यू, आपके लिए है। अच्छा, फॉर का एक और बड़ा अच्छा यूज है, वो है किसी चीज के बदले में। आई बॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज, फॉर 50 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से कोई इंटरचेंज चीज करनी है तो फिर भी फॉर, किसी चीज के बदले में कोई चीज देनी है फिर भी फॉर। और याद रखिए कि इंग्लिश में कॉमा के बाद अगर फॉर यूज हो तो उसका मतलब, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में यूनिक क्यों के की जाती है। यूज ओवर टू शो मूवमेंट अबाउट, अबाउट समथिंग। द पनान पनेन फनू फदियू ओवर द सिटी, शहर से ऊपर जा रहा है, ज्यादा ऊपर है, कई किलोमीटर ऊपर है, तो फिर ओवर और मूवमेंट को शो कर रहा है, और हाइट ज्यादा है। यूज अंडर टू शो पोजिशन लोअर देन समथिंग, लोअर देन समथिंग कोई पोजीशन है, ये आपने शो करनी है। लेकिन ये हाइट, ये जो डेप्थ है ना, ये ज्यादा नहीं है। अंडर द बेड, अब अंडर द बेड जो है वो किलोमीटर में तो नहीं होगा ना, चंद फुट या कुछ इंच, ठीक है ना, या चंद फुट, मीटर की बात भी नहीं होगी, और किलोमीटर में तो हो ही नहीं सकता। सो ये अंडर जो होता है नीचे, लेकिन थोड़ा। अबव शो करता है हायर पोजीशन विदाउट कॉन्टैक्ट, थोड़ा ऊपर होगा, टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, थोड़ा ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। जैसे पनेर के बारे में आपने आया था, वो अबव था, वो जो है ना वो ओवर था, ये अबव है, अबव थोड़ा सा ऊपर था। कदा की अबव द डोर, अब डोर से कदा कितनी ऊंची हो सकती है, चंद फुट या चंद मीटर, किलोमीटर में तो डिस्टेंस नहीं जाएगा, तो चंद फुट या चंद मीटर के लिए जब हाइट हो तो फिर जो है आप अबव यूज करते हैं। यूज बिलो टू शो लोअर पोजीशन विदाउट कॉन्टैक्ट, जैसे वैन इज बिलो द हेड, बिलो द हेड, ठीक है, वेर इज बिलो द हेड, लेकिन कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर नहीं है उसका। बिटवीन यूज करते हैं टू थिंग्स के लिए, और याद रखिए बिटवीन का मतलब दरमियान नहीं होता, यानी मिड नहीं होता, ये थोड़ी कंफ्यूजन होता है। बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, अब ये नट्स के बॉक्सेस हैं, अब बॉल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये इनके मिड में है, ये बिटवीन द बॉक्सेस जो बॉल होती है यहाँ पर वो कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, किसी जगह भी हो सकती है। लेकिन ये याद रखना है कि इस बॉक्स और इस बॉक्स के दरमियान, दरमियान में ये जगह है यहाँ, लेकिन इस दरमियान का मतलब मिड पॉइंट हरगिज नहीं है, फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकती है। ये थोड़ी कंफ्यूजन दूर रखिएगा। दो के लिए अमंग जो होता है वो मोर देन टू के लिए होता है। शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड, तो शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, ही इज पॉपुलर विद हिज पीपल, ठीक है, ये जरा याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अच्छा, बिटवीन द बॉक्सेस हो गया, अमंग हो गया, ही वॉज सिटिंग। उसके बाद अक्रॉस मूवमेंट शो करता है वन साइड टू अदर साइड। अच्छा, अक्रॉस, ये देखिए, ये अगर रेल की पटरियां हैं तो अगर आप यहां से क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं तो ये इसके लिए आप यूज करेंगे अक्रॉस। या दरिया के दोनों किनारे हैं, आप एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे हैं तो ये अक्रॉस। और अगर रेल की पटरियां हैं या गली है या कोई भी चीज है उसी के साथ साथ आप जा रहे हैं तो फिर यूज होता है अलोंग।
याद रह जाएगा। अक्रॉस होता है मूवमेंट को शो करेगा, लेकिन एक साइड से दूसरी साइड पर। अलोंग जो है उसी के साथ साथ, ठीक है। और थ्रू होता है मूवमेंट को शो करता है, किसी चीज में से गुजरना, जैसे रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, शहर के दरमियान से, शहर में से कहीं गुजर रहा है तो वो थ्रू, ठीक है। ही वॉक थ्रू द क्राउड, क्राउड में से गुजरता हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ही गुजरे। क्राउड में से जब आपने गुजरना है तो आपको थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट हो सकती है। इसी तरीके से दरिया भी बिल्कुल सीधा नहीं गुजरा करता, ठीक है, लेकिन शहर में से गुजर रहा है तो शहर में से कहीं से भी गुजर सकता है। और स्ट्रेट लाइन इसका मतलब हरगिज हरगिज नहीं है। तो यूज अनोंग है, मूवमेंट को शो करता है। इन लाइफ में ही वॉकड अनोंग द बीच, बीच यूं अगर सीधा है तो उसी की डायरेक्शन में आप साथ साथ जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं बीच के साथ साथ, तो फिर अनोंग यूज होगा। जैसे मैंने अभी बताया, रोड के लिए भी यूज होगा, रिवर साइड के लिए भी यूज होता है, जो आपकी रेज की पटनियाँ होती हैं इनके लिए भी यूज होता है। स्ट्रेट लाइन में साथ साथ जो है लंबाई के रुख जो है, लंबाई के रुख के लिए अलोंग यूज होता है, और चौड़ाई के लिए जो है वो अक्रॉस यूज होता है। ये दो बात याद रह जाएंगी होपफुली आपको। और यूज अगेंस्ट टू शो कॉन्टैक्ट एंड पोजीशन, अपोजिशन में कॉन्टैक्ट कैसे, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, अब वॉल के अगेंस्ट आप झुके हैं। माई हेड स्ट्रक अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल अपोजिशन और कॉन्टैक्ट, सारा सारा आपका टकराया है, आप झुके हैं तो आप दीवार के साथ टच हो रहे हैं, तो तब जो है, लेकिन दीवार की अपोजिशन क्या मतलब है कि आपका मुंह अगर दीवार की तरफ है तो दीवार का मुंह भी अगर ऐसा होता उसकी भी तो वो उसका मुंह आपकी तरफ है तो अपोजिट साइड में है आप। ये नहीं है कि दीवार की एक साइड और वर्स, और खैर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको थोड़ी सी। यूज टुवर्ड टू शो डायरेक्शन टू समथिंग, किसी चीज के लिए डायरेक्शन शो करने के लिए। शी रन टुवर्ड्स द पार्क, टुवर्ड्स द पार्क कोई मुकाम है उसकी तरफ डायरेक्शन को शो करना है, टुवर्ड्स। यूज अराउंड टू शो मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, जैसे ही टर्न दे वॉक अराउंड द पार्क, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं होगा, लेकिन दे वॉक अराउंड द पार्क। अब पार्क में यूजली जो है थोड़ा सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं तो वहां अराउंड द पार्क, ठीक है, लेकिन वो अंदर ही होते हैं, पार्क के अंदरूनी साइड पर ही होते हैं, शायद आपको आइडिया होगा जॉगिंग ट्रैक्स जो बने होते हैं। यूज पास टू शो मूवमेंट बियॉन्ड समथिंग, किस चीज से आगे गुजर जाना। ही वॉक्ड पास द स्टोर, चलता चलता बंदा कहाँ से गुजर गया, स्टोर से आगे निकल गया, तो ही वॉक्ड पास द स्टोर, वो स्टोर से आगे चलता हुआ निकल गया। अब नियर टू शो करता है क्लोज डिस्टेंस को, सकून इज नियर माई हाउस, ठीक है, डेफिनेट कोई फिक्स नहीं है लेकिन नियर है। बिसाइड जो है वो यूज होता है नेक्स्ट के लिए, यूजली। शी सेट बिसाइड हर मदर, उसकी मम्मा बैठी हैं, उससे परे वो बैठी हुई हैं। अब यहाँ बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा। एग्जाम्पल है बिसाइड टी दे सर्व कॉफी, चाय के साथ साथ उन्होंने कॉफी भी सर्व की, ठीक है। तो उसके बाद इनसाइड है, विद इन एनक्लोज एरिया, पहली बात हुई है। कीज आर इनसाइड द ड्रॉर, इनसाइड द रूम, इनसाइड द हॉल। आउटसाइड जो होती है, जो क्लोज एरिया उससे बाहर की तरफ, दे आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस घर से बाहर, ठीक है, ओपन एरिया में, आउटसाइड। यूज बिफोर टू शो अर्लियर इन टाइम, अराइव्ड बिफोर नाउन, आई अराइव्ड बिफोर नून, नून क्या होता है, एग्जैक्ट 12 बजे जब होते हैं तो वो नून होता है, तो उससे पहले पहले पहुंचे, बिफोर। आफ्टर होता है मुकर्रा टाइम के बाद, लेटर। वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, अब डिनर जब भी किया, मखसूस टाइम तो नहीं है, लेकिन डिनर के बाद आपने जाना है, ठीक है, वॉक के लिए, ठीक है। तो कोई इवेंट है, कोई भी इंसिडेंट है, उसके बाद जो काम होगा वो आफ्टर होगा, जो उससे पहले होगा वो बिफोर होगा। सिंस को यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। अच्छा, सिंस जो होता है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दो ड्यूरेशन, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015,
ٹھیک ہے، سنس جنوری 10 جنوری، سنس 10 جون، ٹھیک ہے، سنس 10 سنڈے، لیکن فار 2 days، فار 2 month، فار 10 years. تو یوز فار ٹو شو ڈوریشن آف ٹائم جب شو کرنا ہے تو پھر آئی اسٹیڈ دیئر فور 2 weeks. اگر یہی 15 days کہا جائے اور ڈیٹ دے لی جائے تو پھر سینس یوز ہوگا. آئی کیا ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے 15 days آپ بیک جائیں. آئی اسٹیڈ دیئر سنس 2 سپٹمبر یا واٹس اور جو بھی ڈیٹ ہوگی اس سے. تو پھر دیکھنا ہے بین آئے گا ساتھ میں. ڈیورنگ جو ہوتا ہے شو کرتا ہے سم تھنگ، جو دو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان ہیپننگ کے درمیان جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو شو کرتا ہے. آئی سلیپٹ ڈیورنگ دا مووی، ابھی مووی چل رہی تھی کہ میں سو گیا. ٹھیک ہے، تو یوز وانٹیڈ ٹو شو اپ ٹو اے پوائنٹ ان ٹائم ویٹ آئی ارائیو، میں آتا ہوں جب تک. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو. بائی یوز کرنا ہے ڈیڈ لائن کے لیے، جیسے فائنڈ دا ورک، فنش دا ورک بائی فرائیڈے ناٹ لیٹر دین. ٹھیک ہے، یو مسٹ ریچ ہیئر بائی 2 p.m. تو مطلب ہے کہ ناٹ لیٹر دین 2 p.m. ایٹ 2 p.m. ایگزیکٹ 2 p.m. ٹھیک ہے نا. ان ٹائم ایگزیکٹ ٹائم گیون میں، ود ان ٹائم گیون ٹائم سے پہلے. یوز اوور ٹو ٹاکنگ اباؤٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. ہی ورک دیئر اوور دا سمر، پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی آپ اوور کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہے ود ان ٹو شو ان سائڈ لمٹ آف ٹائم میں نے رپلائی ود ان 2 days کہ 2 دن ختم ہونے سے پہلے جواب لینا ہے. یو مسٹ ریچ دیئر ود ان 2 month، ود ان 2 hours. ٹھیک ہے، تو جو بھی گیون ٹائم آپ کو بتایا ہے میکسیمم، اس سے پہلے اسی ٹائم کے اندر ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ود ان. یوز ود آؤٹ ٹو شو ایبسینس آف سم تھنگ، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، غیر موجود ہے. ود آؤٹ، لیفٹ ود آؤٹ ہز بیگ کے بغیر چلے گئے. اب یوز پر ٹو شو ریٹ اور ریشو، جیسے ہم اسپیڈ لمٹ از 60 km/h، تو پر آور ریٹ ہے ٹائم ریٹ آف چینج. ٹھیک ہے، یوز آف ود کوانٹیز اور نمبر کے لیے، جیسے کپ آف ٹی. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یوز آؤٹ آف ٹو شو موومنٹ، کسی چیز سے کسی جگہ سے باہر جانا ہے. ہی رن آؤٹ آف دا روم. اب دیکھیے یہاں ان ٹو دا روم، آؤٹ آف دا روم، دونوں موومنٹ کو شو کر رہے ہیں. ایک انورڈ موومنٹ جو ہوگی وہ کیا ہوگی، ان ٹو، اور جو آؤٹ ورڈ موومنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، آؤٹ آف. یاد رہ جائے گا، دونوں موومنٹس کو شو کرتے ہیں، ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ موومنٹ کو. اکارڈنگ ٹو شو کرتے ہیں ایگری ود دا سم تھنگ، جیسے اکارڈنگ ٹو دا نیوز اٹ ول رین. اب اگر رین ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو ٹھیک ہوا، ادروائز اکارڈنگ ٹو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یوز کرتے ہیں یہاں پر ڈیو ٹو، ریزن شو کرنے کے لیے. میچ واز کینسلڈ ڈیو ٹو رین. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، ڈیو ٹو انگلش سینٹینس کے سٹارٹ میں کبھی یوز نہیں ہوگا. میں پھر بتا رہا ہوں، ڈیو ٹو انگلش سینٹینس کے سٹارٹ میں کبھی یوز نہیں ہوگا. اگر کہیں یوز ہو تو مجھے ضرور دکھائیے گا. لیکن میں پھر بات یہ کر رہا ہوں کہ انگلش سبجیکٹ. اب یہ نہ ہو کہ آپ جی فزکس کیمسٹری میتھ بایو میں مجھے دکھائیں، وہاں گرامر کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. انگلش سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. انگلش سبجیکٹ میں اگر کہیں ڈیو ٹو فکرے کا سٹارٹ میں نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. بیکاز آف کاز شو کرتا ہے، وہ ریزن شو کرتا ہے. ڈفرینس نوٹ کیجیے گا، ریزن اور کاز میں فرق ہوتا ہے. ریزن اور کاز میں فرق ہوتا ہے. میں بھی بتاتا ہوں ذرا. ہی واز لیٹ بیکاز آف ٹریفک. اب ٹریفک جام ہے تو یہ کیا ہے، وہ کاز بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میچ واز کینسل ڈیو ٹو رین. تو ڈیو ٹو جو ریزن ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے.
جیسے اب رین ہونی ہے، آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپ کی کاز ہوتی ہے وہ صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ چلیے اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ یہ ورڈ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں انہوں نے اکثر سنا ہوگا، شو کاز نوٹس۔ بندہ ایبسینٹ ہو گیا یا لیٹ ہو گیا اپنی ڈیوٹی سے، بندہ ایبسینٹ ہو گیا یا لیٹ ہو گیا اپنی ڈیوٹی سے، اخبار میں خبر، ٹی وی پر خبر، یہ دادا کیا ہو رہا ہے جناب، کہ بندہ نہیں تھا، بندہ نہیں تھا، بندہ نہیں تھا۔ اب ہائر اتھارٹی نے ایکشن لیا، انہوں نے کہا شو کاز نوٹس، کہ بھائی بندہ اگر ڈیوٹی پر نہیں بیٹھا چیئر پر، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی فوتیدگی ہو گئی ہو، وہ اٹھ کے چلا گیا ہو چھٹی دے کر، شارٹ چھٹی دے کر۔ آپ نے تو نہیں دیکھا نا رجسٹر میں کہ وہاں کیا لکھا پڑا ہے، تو وہ ریزن جو ہے وہ پبلک کو جو کاز ہوتی ہے وہ کاز پبلک کو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کاز جو ہے وہ پبلک کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جبکہ یہ جو ریزن ہوتا ہے یہ پبلک ہوتا ہے۔ جی، کاز اور ریزن میں فرق سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پر جب ہم یہ ڈگریز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو دین یوز کرتے ہیں، ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ تھرڈ ڈگری کے ساتھ ہمیشہ دا یوز ہوگا۔ تھرڈ ڈگری کے ساتھ کون سی ڈگری کہتے ہیں اسے؟ ایک کمپیریٹو ہوتی ہے، دوسری تیسری کیا ہوتی ہے؟ سپرلیٹو کے ساتھ۔ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ہمیشہ دا یوز ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ یاد رکھیں گے آپ کہ سیکنڈ ڈگری جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ 2 کے لیے ہوتی ہے، 2 کے کمپیریزن ہے، 2 کے درمیان کمپیریزن ہے، تو آپ کون سی یوز کریں گے؟ کمپیریٹو ڈگری، کون سی؟ سیکنڈ ڈگری، ہی از ٹرنر دین انی، ٹھیک ہے، ٹرنر دین، تو سیکنڈ ڈگری۔ اب ہی از دا ٹرنسٹ بوائے ان دا کلاس، اس کا مطلب ہے تمام جو کلاس میں بچے ہیں سب سے اس کی دوائی زیادہ ہے، تو ہی از دا ٹرنسٹ، دا ٹرنسٹ، دا ضرور لگے گا تھرڈ ڈگری کے ساتھ۔ اس کے بعد دین ہم کمپیرن کے یہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے کہ دین کب یوز نہیں ہوگا؟ 3-4 ورڈز ہیں یہ، جونیئر، جونیئر، سینئر، انفیریئر، انٹیریئر، پریفر، پریفریبل، ان کے بعد دین یوز نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کے بعد جو ہے کمپیریزن کے لیے، میں پھر بتا رہا ہوں، کمپیریزن کے لیے ان کے بعد ٹو یوز ہوگا۔ کیا یوز ہوگا؟ ٹو، دین یوز نہیں ہوگا۔ دین پر میں یہ کراس لگا رہا ہوں، دین یوز نہیں ہوگا۔ کیا یوز ہوگا؟ ٹو یوز ہوگا۔ ہی از جونیئر ٹو می، سینئر ٹو می، انفیریئر ٹو می، آئی پریفر کافی ٹو ٹی ناٹ دین ٹی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کچھ ورڈز ہیں، جونیئر، سینئر، سپیریئر، انٹیریئر، انفیریئر، پریفر، پریفریبل، ان کے بعد کبھی دین یوز نہیں ہوگا، ٹو یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم وچ اینڈ دیٹ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو تو یوز کریں گے نا آپ انسان کے لیے، اب چیز کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ چیز کے لیے آپ 2 چیزیں یوز کرتے ہیں، وچ اور دیٹ۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اگر سینٹینس کے سٹارٹ کے یہاں پر آپ نے وچ یا دین یوز دیٹ یوز کرنا ہے، سٹارٹ میں آ جائے آن، سیم، نتھنگ، اونلی، ان میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو پھر آپ نے جہاں وچ یوز کرنا ہوتا ہے وہاں آپ دیٹ یوز کریں گے۔ all that glitters is not gold، all that glitters is not gold، پروورب سننا ہوگا، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یہاں وچ آنا تھا، لیکن چونکہ یہ آن لگا ہوا ہے، یہ 4 ورڈز میں بتائے تھے، آن، سیم، نتھنگ، اونلی، ان میں سے کوئی یوز ہوگا تو پھر جہاں وچ یوز ہوتا ہے وہاں دیٹ یوز ہوگا۔ یہ چیزیں تھوڑی سی یاد رکھیے گا۔ تو پریپوزیشن کے بارے میں یہاں پر اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ویسے میں تھوڑا تھوڑا اس میں اور بھی کچھ ایڈیشن کر دوں گا۔ گڈ ایٹ، کسی خوبی میں، کسی سبجیکٹ میں، کسی گیم میں، ٹھیک ہے، ہائی ہونا، اچھا ہونا، گڈ ایٹ۔ دا جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نام کے ساتھ دا نہیں لگانا، دا از ناٹ یوزڈ ود نیم آف گاڈ، اور اللہ کے لیے ہمیشہ جو بھی ورڈ یوز کریں گے وہ اس کا
کیپٹل جو سٹارٹ ہوا پہلا ورڈ ہے وہ کیپٹل ہوگا. جیسے گاڈ کے لیے اگر یہ گاڈ ہے تو یہ خدا ہے, اگر یہ گاڈ ہے تو پھر اس کا مطلب دیوتا وغیرہ ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ خدا گاڈ جو ہے پراپر ناؤن ہے کیونکہ اللہ ایک ہے, اور دیوتے تو بہت سارے ہیں, تو سو وہ پھر کامن ناؤن میں چلا جاتا ہے. پراپر ناؤن کے لیے ہمیشہ جو ہے کیپٹلائزیشن آپ کیپٹل ورڈ یوز کرتے ہیں, اور اللہ کے نام کے ساتھ دا کبھی بھی نہیں لگانا, میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. کہیں بھی آئی جو ہے ہمیشہ ہی کیپٹل یوز ہوتا ہے, جہاں بھی آئے, درمیان میں بھی آئے تو کیپٹل یوز ہوتا ہے, اکیلا آئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہوتا ہے. تو انگلش کو فالو کرتے ہوئے اس کی ریکارڈنگ کو آف کر دیجیے.